दादा अरे दादा तुमको कहला तुम जमा टेंशन नियोनी ये सब मु संभाल नेबी हैला दादा जमार भी टेंशन नियोनी पागल ए पागल होय पागल दे सेटा दे सेटा मो दे ए पागल ए पागल तू रह जा मो कथा माने दे तू तो खाइउ देबी मो कथा मान दे सेटा दे मो कथा मान सेटा दे नले दादा जेते कहले भी साइन कलानी से उठे नहीं आइलु। अरे घर को अतिथि आनीच आगे अतिथि सत्कार तो कर। अरे 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 रही जाओ आगे अतिथि को मुंह तो खोल। से कॉन्ट्रैक्ट रे तू साइन मारिबू कि ना? मत मारी मारी मारिदेले भी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साइन करी। बाबा रे छोट बेले जो जिनस को मु पसंद करिछि सेही जिनस को मु सबुदिन हासिल करिछि आ जो जिनस मते जे दबा पाई मना करिछि ताको मु सबुदिन प्रभु प्रभु एक सुल्तान आज्ञा दादा पेपर दियो। एक साइन कर। करेबिनी बाबा रे पंजुरी भितर थिबा सारी आउ पिंजरा भितर थिबा बाघ ताकू मु केबे शिकार करेनी हेले मु शिकार करे डायरेक्ट। राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है। एक पेपर दे। एक पुलिस के पता लगे पूर्व लास्ट गोटे गायब कर दियो। दादा फोन। हेलो सड़ा काशी के मार दे जी। कौन है जी? काशी मर जाई दादा। सड़ा कहार तो हिम्मत से काशी की मारिया भाई? हमरे तो जानिन दादा। 24 घंटा भितर से लोक मते जहाँ भी हेले दरकार। आज्ञा दादा। दादा कौन होई छी? केमिति के जाने के काशी की मार दी छी। आउ सुन 24 घंटा भितर जहाँ भी हो तक माटा को घोषा जान। आज्ञा दादा। काम लग जाओ।
बाबू दीटा भोक गलाई कौन खाया दियो बाबू बाबू हाय, बाबू चल। बाबू बाबू दियो भोक गलाई बाबू बाबू भाई कौन दीटा खाया दियो अरे भोक करुची खाइबू हौ रह ମୁଁ ଆଣୁଛି। ए सिगरेट गोटे देलु ହଁ ଭାଇ ଦଉଛି। ଭାଇ ନିଅ ଭାଇ। हे पागल हे र हे पागल हे अरे खाइबू कହୁଥିଲୁ ଆ ए ने 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 पागल हे ए कुआडे पळौଛୁ हो पागल ए ने ए इरे पागल इरे रह बा हे ए पागल तमे एठू पळाओ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ପାଗଳ ନୁହଁ ହେଲେ ପାଗଳ ଭଳି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ହେଲେ କାହିଁକି? ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଶୁଣ एक छोटा सिगरेट आनचु हाँ खाइबू ने पैसा ने भाई भाई भोक कलानी हाउ चाले अबे शीघ्र चल कोड़ा दे चोरी कर कोड़ा दे अबे चल बे कोड़ा लो ए छुआ रुआ 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 ए छुआ होई जावे छुआ रुआ ए छुआ कोड़ दे तो रोई जावे छुआ चोरी कर कोड़ा दे बिस्कुट कौन है जी छुआ दिला दुकान चोरी कर दौड़थले तमे चोरी करछ हमको जोर से भोक गला हो ठीक अछि ताको पैसा मु दे देबी हो तमको भोक होची हां मो सहित जीव हां ठीक अछि सबु किछि खाइबो देबी हेले केबे भी मो गोत्र जमा भी छाडी के जीवनी ना बुझि पाइलो हां चलो Audio Jungle.
ଭାଇ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ସେ ପଳେଇଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଆବେ ଚାଲ ବେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ମାଲ ଆସିଥିଲା କଣ ହେଲା? ଦାଦା ସୁଲତାନ ନେଇକିନା ଆସୁଛି। दादा जुहार। ଆରେ ସୁଲତାନ आज्ञा दादा। ତୋର ଆସିବା ଏତେ ଡେରି କଣ ହେଲା? नाई दादा ट्राफिक रे टिके फसी जाइथिली। ଟ୍ରାଫିକ କୋଉଠି? मस्जिद छकरे। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ମାଲ ଆସିଥିଲା କାହିଁ? नाई दादा खाली हाथ रे मु केबे फेरिबिनी। तमर को मो ऊपर विश्वास नहीं? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିଦବା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। आज्ञा दादा। ମାଲଟା ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସେ ମାଲ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛ କି ନାହିଁ? नाई दादा गोटाई चीटी आंतली खाली टेस्ट करिया पे। ଠିକ୍ ଅଛି ମାଲ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଉଛି ଅର୍ଡ଼ର କର। आज्ञा दादा। ଓକେ ଆଉ ତୋ ଖବର କ'ଣ? ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଦାଦା। ସବୁ ଭଲ? ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଚିଣ୍ଟୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେଣି? ଆରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ନା ଦାଦା ଆଉ ଆମେ ତମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦାଦା ଆମେ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତମଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାପକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୋଷିଲେ ସେ ଚୋଟ ମାରେ ବୋଲି ତା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି। अबे ଏ दादा कहबो जे ताकू मार ରହିଯାଅ। ତମେ ଦୁଇଟା ଏଥର ଯାଅ। ଦାଦା ତମେ ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେଲ? दादा कहबो जे ताकू भगवान पाकू पठे देबी। ଆରେ ରହିଯାଅ। ହଠାତ୍ ମାରିଲେ ଯୋଉ ମଜା, ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାରିଲେ ସେ ମଜା ନାହିଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତାକୁ ବି ସେମିତି ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ମାରିଆ। ଓକେ May I have your attention, please? Ujjain Mau passenger from Ujjain via Fatehabad. हेलो दादा चिंटू को स्टेशन पाखे देखिलु तार कोन करबा कुह। ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ସେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ଏଥର ବାଟରୁ ହଟେଇ ଠିକ ଦିଅ। ଅଛି ଦାଦା ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ? ଦାଦା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଚିଣ୍ଟୁକୁ ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇ ପଟେ ଆସିଛି। कृपया ध्यान दीजिए फतेहाबाद इंदौर होती हुई उज्जैन से चलकर माउ ଭାଇ ଗଲା ଗଲା ଗଲା। पैसेंजर अपने निर्धारित समय 8:10 से 10 की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ଦେଖ ଦାଦା ମୋତେ ଆମ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମକୁ ଆମ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ଦାଦା। ଆମର ତ ତମ ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ରହିଯାଅ।
ମନା କରିଥିଲି ନା ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁନି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଲୁ। ବାବାରେ ଆମ ଧନ୍ଦାରେ ଚୁଗୁଲିଆମି ଚଳେନି ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଯିଏ ଚୁଗୁଲିଆମି କରେ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଦାଦା ନମସ୍କାର। ସେ ଚିଣ୍ଟୁଟାକୁ ତ ବାଟରୁ ହଟେଇଦେଲ, ଏଥର ସେ ଗୁଡୁଟାକୁ ବି ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା କାମଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ଆମେ କରିଦେବୁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର କର। ହଉ ଦାଦା ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ କାମ ସାରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କର। ଆଜ୍ଞା ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କି ରେ? ଦାଦା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଗୁଡୁକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଏବେ ହଟେଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ହଁ କେମିତି ହଟେଇବା? ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ କଲ୍ କର। ହଉ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ କୋଉଠି? କ'ଣ ହେଇଛି? ତମ ବଡ଼ ଭାଇକି ଶମ୍ଭୁ ଦାଦା ଲୋକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ପାଖକୁ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆରେ ସୁଲତାନ, ଆମେ ଏଠି ବସିଥିଲେ ବସିଥିବା, ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ସେ ବୁଟରେ ଆସିବ ବୋଲି। ଆରେ ହଁ ସିଏ ଏଇପଟେ ହିଁ ଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ବାଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ଆମ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ହଉ ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିଲୁ ତ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ବେଇମାନି କରିବାର ପରିଣାମ, ଦୁଇ ଭାଇ ଜୀବନରୁ ଗଲ। ଦେଖିଲୁ ଏଥର ତୁ ଜୀବନରୁ ପୁରା ଖଲାସ। ଆବେ ସୁଲତାନ, ଦେଖିଲୁ ଏଟା ମରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି? ହଁ ଭାଇ ଲାଗୁଛି ତ ପୁରା ଫିନିଶ। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଶପଥ ନେଲି, ମୋ ଭାଇ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି।
କିଏ ତୁ ଛାଡ ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ତୋର। ଛାଡ ଛାଡ। କିଏ ତୁ? ମୋ ଫେସ୍ଟା ଏତେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି ତୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନୁ। ତୁ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଜାଲରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି? ନା 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 ଥରେ ତ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖ କାହା ଜାଲରେ କିଏ ଫସିଛି ତୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବୁ। କରି କରାଉ ଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତେ ନାହିଁ। ତମେ 5 ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ 50 ଜଣ ଆଣିଲେ ବି ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। କ'ଣ ଡରିଗଲୁ? देख तो हाथ जोड़ू देख दरकार बेले तो गोड़ तले भी पड़ू तू मत छाड़ दे देख तू जहाँ मैं छाड़ देवी तो मत छाड़ दे देख तो एक मोबाइल मत छाड़ दे। ठाकुर जहाँ करती प्राणीर मंगल प्रभु प्रभु मो भितर जलुवा प्रतिशोधर निआटा आज पूरा हो गला। बहुत दिन पर तो प्रतिशोध आज पूरण होइछि। अरे गुडू तू जमा भी मन दुख करना मो तो पाखे नथिले कौन होला तो छाई परी सब दिन तो साथी रही।